من مناطات كفر القائل بخلق القرآن سنذكر بعض المناطات التي قال بها أهل العلم. نعم. Ya. Manatat al-hukum atau نعم. alasan hukum, ya. Al-manatat bimana illah ya Syekh. Hal bimana illah. نعم. Nah, ya, jadi illah atau alasan hukum kafirnya orang yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Di sini Syekh akan menyebutkan beberapa illah atau beberapa alasan-alasan tentang kafirnya orang yang berpandangan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk sebagaimana yang disebut oleh ahlul ilmi. Nah, نعم. أولا لأنه تكذيب لله في كتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم. jadi yang pertama adalah manatot yang pertama atau illah yang pertama bahwasanya hukum mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk itu kekafiran karena itu merupakan bentuk takdzib, bentuk pendustaan terhadap Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Ya, jadi bentuk pendustaan kepada Allah Azza wa Jalla di dalam kitabnya dan merupakan takdzib kepada Rasulnya SAW di dalam sunnahnya. Nah, نعم. وثانيا هو تكذيب لإجماع المسلمين. نعم. yang kedua ini merupakan takdzib, berarti mendustakan ijma kaum muslimin. نعم. وثالثا هو شرك بالله عز وجل لأن Yang ketiga, nah, نعم هو شرك بالله عز وجل لأن القائل بخلق القرآن جعل شيئا من صفات الله عز وجل مخلوق، جعل الكلام الذي هو صفة من صفات الله عز وجل مخلوق، جعله مخلوقا، وهذا شرك بالله عز وجل. نعم. yang ketiga adalah alasan hukumnya adalah karena mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, ini bentuk syirik, bentuk kemusyrikan. Dari mana dikatakan kemusyrikan? Ya, dikarenakan dia menjadikan sifat Allah atau menganggap kalam yang merupakan sifat Allah sebagai makhluk. Artinya berarti menyamakan sifat Allah dengan atau mengatakan itu adalah makhluk. Maka ini jelas bentuk kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, نعم. والقائل بخلق القرآن يجعل الكلمة التي خلق الله بها خلقه وهي كن. الله عز وجل خلق خلقه بكن فيكون، وخلق بعض الأشياء بيده كآدم وجنة عدن وغيرها، لكن سائر المخلوقات خلقت بكن، بكلمة الله. فيلزم من القائل بخلق القرآن أن هذه الكلمة بما أنه جعلها مخلوقة فإنه مخلوق خلق مخلوقا، ثم يتسلسل الأمر والعياذ بالله تعالى الله عن ذلك، وهذا يلزم منه التسلسل في الحوادث، وهذا إلحاد محض والعياذ بالله. هذا يلزم منه فساد الدنيا والآخرة والعياذ بالله، ومن أنجس الأقوال الإلحادية والعياذ بالله، هو إنكار لوجود الله وإنكار للخالق الذي ينتهي إليه الخلق تعالى الله عن ذلك. kemudian ya, artinya orang yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, ya maka dia menjadikan kalam Allah yang dengannya Allah menciptakan makhluknya, yaitu kalimat kun, dan Allah itu menciptakan makhluknya dengan kalamnya tadi kun, ya, jadi maka jadilah, atau Allah menciptakan juga makhluk sebagian makhluk dengan tangannya langsung, ya, seperti Adam alaihissalam. Namun Allah juga menciptakan makhluknya dengan kalimatnya, itu kun fayakun. Maka sehingga orang yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk berarti ya kun tersebut kan berarti dianggap makhluk. Ya, kalimat kun jadi maka jadi itu dianggap makhluk. Berarti makhluk menciptakan makhluk. Ya. Berarti makhluk menciptakan makhluk dan ya ini nantinya akan terjadi tasalsul, terus akan berantai
شيء بين مرة أخرى ما يتعلق بتسلسل شيء. نعم، يلزم من قولهم أن الكلمة هذه، يقولون الكلمة كلام الله مخلوق، يلزم منه أن مخلوق خلق مخلوق ثم مخلوق ثم مخلوق إلى تسلسل إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية والعياذ بالله. وهذا قول الملاحدة الذين ينكرون وجود الخالق الذي خلق المخلوقات. Nah, jadi kelaziman darinya, berarti kan tadi mengatakan kalimat kun yang Allah ucapkan itu adalah makhluk, berarti makhluk menciptakan makhluk. Dan terus nanti akan bersambung makhluk menciptakan makhluk terus. Ini adalah perkataan malahidah. Ya, perkataan orang-orang yang ilhad. Ya, orang-orang yang ilhad, yang mengingkari Allah Azza wa Jalla. Dan ini tentu merupakan bentuk kerusakan dunia. Ya. Nah. نعم. وخامسا الذي يقول بخلق القرآن يلزم من ذلك أن يجعل الله عز وجل كالجمادات والأموات والأصنام التي لا تتكلم خرس، تعالى الله عن ذلك. نعم، والله عز وجل منزه عن الخرس. نعم. Kemudian yang kelima, yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka kelazimannya kan berarti Allah tidak memiliki sifat kalam. Ya, sehingga menjadikan Allah seperti jamadat, seperti benda mati. Ya, tidak berbicara. Ya, jadi dianggap berarti bisu ta'ala Allah an dzalik, maha suci Allah dari hal tersebut. Nah. نعم. وأيضا الذي يقول أن القرآن يعني مخلوق يضيف إلى ذلك أن هذا ليس كلام الله كما يقول الجهمية، وكما تقول الأشعرية إنه كلام محمد صلى الله عليه وسلم، عبارة عن كلام الله النفسي. فهو ليس هذا كلام الأشاعرة، هذا ليس يعني افتراء عليهم، لا، الأشاعرة تقول أن هذا هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو عين كلام كفار قريش الذين قالوا إن هذا إلا قول البشر، هكذا كانوا يقولون، كانوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هذا من عندك. فلا فرق بين كلام الجهمية وكلام كفار قريش. نعم. Nah, yang mengatakan Al-Quran makhluk, kelaziman darinya adalah artinya seperti pendapat Asy'ariyah dan yang semisalnya, bahwasanya Al-Quran merupakan kalamun nafsi. Nah, kalamun nafs. Jadi Allah tidak berbicara dengan huruf dan suara. Nah, tapi Al-Quran itu sendiri adalah merupakan redaksi dari Muhammad atau redaksi dari Jibril. Ya. Jadi seakan-akan begini. Jadi Allah hanya sekedar berisyarat, kemudian diterjemahkan oleh Jibril atau diterjemahkan oleh Muhammad, sehingga ya Al-Quran dianggap sebenarnya redaksinya redaksi Nabi Muhammad SAW. Maka pandangan seperti ini adalah pandangan kufar Quraisy. Ya, pandangan orang kafir Quraisy yang mengatakan bahwasanya Al-Quran نعم. صوتك ذهب أستاذ، لا يوجد صوت. انقطع صوتك يا أستاذ. هل ما زلت معنا أستاذ؟ طيب تفضل. طيب كيف الآن؟ نعم، رجع الصوت. Nah, jadi yang mengatakan Al-Quran makhluk, artinya berarti dia ini mengatakan ya Al-Quran adalah
redaksinya Nabi Muhammad SAW ini seperti pandangan Asy'ariyah. Karena Al-Quran dianggap sebagai kalam nafsi. Yang dimaksud dengan kalam nafsi, Allah tidak berbicara dengan huruf dan suara, akan tetapi berisyarat. Kemudian diterjemahkan oleh Jibril atau oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga Al-Quran ini merupakan redaksi dari Nabi Muhammad SAW atau redaksi dari Jibril. Nah, maka ini adalah pandangan kafir Quraisy. Ya. Tatkala dia mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Tidaklah Al-Quran ini kecuali melainkan hanya sekedar ucapan manusia. Maksudnya ucapan Nabi Muhammad SAW ini adalah perkataan Al-Walid ibn al-Mughirah. Ya, ini perkataan Al-Walid ibn al-Mughirah ketika dia mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Tidak lain Al-Quran ini melainkan hanya sekedar qaulul bashar. Hanya sekedar perkataan manusia, yang dimaksud adalah perkataan Muhammad SAW. Maka ya, mengatakan Al-Quran makhluk itu adalah pandangan kafir Quraisy. نعم، ولذلك أجمع السلف على كفر من قال بهذا القول. في الحاشية: أتى رجل إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ قال: كافر زنديق اقتلوه، كما في شرح أصول الاعتقاد للآلكائي. وقال الإمام الليث بن سعد رحمه الله في كتاب الانتصار في الرد على المعتزلة والقدرية الأشرار في العمراني الشافعي، قال الليث بن سعد: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن لم يقل هو كافر فهو كافر. وقال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله في السنة لعبد الله بن أحمد: القرآن كلام الله عز وجل، من قال مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. وقال الإمام أحمد رحمه الله في طبقات الحنابلة: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. وقال أبو حاتم وأبو زرعة الرازي رحمهم الله في شرح أصول الاعتقاد للآلكائي: قال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. انتهى كلامهما رحمهما الله. Di dalam hasyiah dikatakan, seseorang datang kepada Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah. Kemudian orang tersebut bertanya, wahai Abu Abdullah, apa pandanganmu terhadap orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk? Imam Malik menjawab, dia kafir zindik, bunuhlah dia. Ini diterapkan di dalam kitab Syarah Usul I'tiqad li al-Alikai. Ya. Kemudian berkata Al-Imam Al-Laits bin Sa'ad rahimahullah di dalam kitab Al-Intisar. Ya. Man qala al-Quran makhluk fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia kafir. Wa man lam yaqul huwa kafir fahuwa kafir. Barang siapa yang berpendapat yang berpegang Al-Quran, barang siapa yang tidak berpendapat yang mengatakan Al-Quran makhluk kafir, maka dia kafir. Ya, kemudian berkata Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah dalam kitab Sunnah yang ditulis oleh Abdullah, ya, Al-Quran kalam Allah azza wajalla. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Barang siapa yang ragu tentang kekafirannya, maka dia kafir. Berkata Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Tabaqat Hanabilah, orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia kafir. Barang siapa yang ragu tentang kekafirannya, maka dia kafir. Berkata Abu Hatim wa Abu Zur'ah rahimahumallah dalam Syarah Usul I'tiqad al-Alikai, adrakna ulama fi jamil ansar Hijazan wa Iraqan wa Syaman wa Yamanan. Kami mendapati ulama di seluruh kota, ya, seluruh negeri, Hijaz, Irak, Syam, Yaman. Maka min mazhabihim, maka merupakan mazhab mereka adalah barang siapa yang mengklaim Al-Quran makhluk, maka dia kafir kepada Allah yang Maha Agung. Kekafiran yang memindahkan dia dari agama. Barang siapa yang ragu tentang kekafirannya di antara yang memahami, maka dia kafir.